ট্রাফিক দপ্তর, পুলিশ প্রশাসন এবং পুর নিগম যৌথভাবে কিছুদিন পরপরই আগরতলা শহরে বেআইনি পার্কিং সহ রাস্তার উপর জিনিস বিক্রির বিরুদ্ধে অভিযান করে চলেছে। সোমবার জিবি বাজার সহ আগরতলার বিভিন্ন জায়গায় ট্রাফিক দপ্তরের উদ্যোগে বিভিন্ন যানবাহনের ওপর ফাইন ও যে সমস্ত বাইক, গাড়ি যেখানে সেখানে পার্কিং করছে তাদের কাছ থেকে জরিমানা করা হচ্ছে, অন্যথায় রিপোর্ট লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি তাদের নির্দিষ্ট পার্কিং জোনে রাখার জন্য বলা হয়েছে। আগরতলা শহরে বেশ কিছু সিসি ক্যামেরা লাগানোর ফলে আইন অমান্য করলে সঙ্গে সঙ্গে ফাইনের এসএমএস চলে আসছে বাইক আরোহীদের কাছে। তার থেকে নিস্তার পেতে বেআইনিভাবে এক ধরনের বাইক আরোহী নাম্বার প্লেটে ট্যাম্পারিং করে চলেছে সেই সকল গাড়ি এবং বাইকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান এডিশনাল এসপি সুধাম্বিকা আর। लोकल पुलिस हमें ज्वाइन करते हैं। हम जगह जगह पे कर रहे हैं, जैसे नागरचला, बटला, आज जीबी और दूसरी जगहों पर भी कर रहे हैं। तो इससे हम लोग एक जॉइंट एनफोर्समेंट ड्राइव में भी देखते हैं कि इलीगल एनक्रोचमेंट ऑफ पार्किंग एरियाज, जो स्ट्रीट वेंडर्स, इलीगल वेंडर्स हैं, उन्होंने भी बहुत सारा रोड को एनक्रोच करके इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम और कंजेशंस हो रहा है। इसको रिजॉल्व करने के लिए, और जो लोग डेंजरस ड्राइविंग कर रहे हैं, विदाउट हेलमेट ड्राइविंग कर रहे हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स त्रिपुरा में बहुत बढ़ गए हैं। तो इसकी वजह से हम लोग कर रहे हैं ताकि एक्सीडेंट्स को कंट्रोल में ला सके, ट्रैफिक जैम को कम कर